દ્વારકામાં નશાના સોદાગરો પર તવાઈ બોલાવવામાં આવી। એસઓજીએ ડ્રોન સર્વેલન્સની મદદથી ગાંજાનું વાવેતર ઝડપી લીધું। ભાણવડના સઈ દેવળિયા ગામમાંથી ગાંજો ઝડપાયો। ડ્રોન ટેકનોલોજીની મદદથી લીલા અને સૂકા ગાંજાના છોડ ઝડપી પાડવામાં આવ્યા। ગાંજાના 17 છોડ ઝડપાતા 2 આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। ધનજી અને હિતેશ ઉર્ફે ભાયાની પોલીસે ધરપકડ કરી। પોલીસે કુલ 94,560 કિલોનો જથ્થો ઝડપી લીધો છે। आरोपी सामे एनडीपीएस एक्ट भाणवड पोलीस स्टेशन खाते गुनो दाखल करवामां आव्यो छे। तो जे प्रमाणे आप जोई रह्या छो आखुं गांजानुं वावेतर हतुं। आ मोटी कार्यवाही करवामां आवी छे अने नशाना जे सोदागरो हता तेमनी पर तवाई बोलाववामां आवी छे। एक्सक्लूसिव दृश्यो आपने बतावी रह्या छीए। द्वारकाना आ दृश्यो छे। एसओजीए ड्रोन सर्वेलन्सनी मददथी गांजानुं वावेतर झड़पी लीधुं छे। भाणवडना सई देवळिया गाममांथी आ गांजो झड़पायो छे। ड्रोन टेक्नोलॉजीनी मददथी लीला अने सूका गांजाना छोड झड़पाया छे। केटला विशाळ प्रमाणमां आ गांजानुं वावेतर थयुं हतुं ए आप जोई रह्या छो। 17 छोड झड़पाया छे। 2 आरोपीनी धरपकड करवामां आवी छे। धनजी अने हितेश उर्फे भायानी पोलीसे धरपकड करी छे। आरोपी सामे एनडीपीएस एक्ट हेठळ गुनो नोंधायो छे। भाणवड पोलीस स्टेशनमां आ गुनो दाखल करवामां આવ્યો છે।